अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और इसमें हम गज़लें पढ़ रहे हैं। और फिराक गोरखपुरी की गज़ल अब तक हमने पढ़ी और आज मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल पढ़ने से पहले उनके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों के बारे में पढ़ेंगे। मीर गुलाम रसूल नाज़की बुधवार 4 रबीउल अव्वल 1328 हिजरी 1910 ईस्वी को पैदा हुए। यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की बुधवार 4 रबीउल अव्वल हिजरी के हिसाब से 1328 और ईस्वी के हिसाब से 1910 ईस्वी को पैदा हुए। उनके वालिद मीर गुलाम मुस्तफ़ा नाज़की ने 1911 में श्रीनगर से हिजरत करके बांडीपोरा में सकूनत इख्तियार की। यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की के वालिद का नाम मीर गुलाम मुस्तफ़ा नाज़की था और उन्होंने 1911 में श्रीनगर से हिजरत करके वो बांडीपोरा में रहने लगे। गुलाम रसूल नाज़की का बचपन वहीं गुजरा। यानी गुलाम रसूल नाज़की का बचपन भी बांडीपोरा में ही गुजरा। उन्होंने फ़ारसी और अरबी की इब्तिदाई तालीम घर ही से अपने वालिद से हासिल की, जो अरबी और फ़ारसी के बड़े आलिम थे। यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की की जो इब्तिदाई तालीम फ़ारसी और अरबी की हुई है वो अपने घर में ही उन्होंने हासिल की अपने वालिद से, जो कि अरबी और फ़ारसी के बड़े आलिम थे। छठी जमात पास करने के बाद मज़ीद तालीम के लिए वो श्रीनगर चले आए और यहाँ अपने ख़ानदान के लोगों के साथ रहने लगे। छठी जमात पास करने के बाद मज़ीद तालीम के लिए वो श्रीनगर चले आए और यहाँ पर अपने ख़ानदान के लोगों के साथ रहने लगे। इस्लामिया हाई स्कूल श्रीनगर से मिडल का और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी का इम्तिहान पास किया। उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल श्रीनगर से मिडल का और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी का इम्तिहान पास किया। इस दौरान वालिद का साया उनके सर से उठ गया और इसी दौरान उनके वालिद इस दुनिया से चले गए और अब घर में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। यानी अब घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं था। चनाच उन्हें हंदवाड़ा में अरबी व फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत करना पड़ी। यानी घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने हंदवाड़ा के एक स्कूल में अरबी व फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत की। मुलाजमत के दौरान ही उन्होंने मुंशी आलिम, मैट्रिक, मुंशी फाजिल, अदीब फाजिल और FA के इम्तहानात पास किए। यानी मुलाजमत के दौरान ही उन्होंने मैट्रिक पास भी किया और मुख्तलिफ डिग्रियाँ भी हासिल की। अदीब फाजिल में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन हासिल की। यानी अदीब फाजिल का इम्तहान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सेकंड पोजीशन के साथ हासिल की। 1943 ईस्वी में मशहूर माहिर तालीम और उस वक़्त के नाज़िम तालीमात ख्वाजा गुलाम सईदी ने नाज़की साहब को लिटरेरी असिस्टेंट बनाकर अपने साथ रखा और इल्मी रिसाले तालीम जदीद का मुदीर मुकर्रर किया। यानी 1943 ईस्वी में जो उस वक़्त के मशहूर माहिर तालीम और उस वक़्त के एजुकेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने जिनका नाम ख्वाजा गुलाम सईदी था, उन्होंने नाज़की साहब को अपने साथ असिस्टेंट बना कर रखा और उनका एक इल्मी रिसाला यानी एक छोटी सी किताब शाया होती थी जिसका नाम था तालीम के मुतलिक, जिसका नाम था तालीम जदीद। उसका मदीर भी नाज़की साहब को मुकर्रर किया। इस रिसाले की मदीर की हैसियत से नाज़की ने अदबी हलकों में अच्छी शोहरत पैदा की। यानी ये जो तालीम जदीद का रिसाला शाया होता था, इसके मदीर की हैसियत से नाज़की को अदबी हलकों में काफ़ी शोहरत हासिल हुई। इसके बाद उनका तबादला ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुआ और उसके बाद यानी डायरेक्टर के लिटरेरी असिस्टेंट के बाद उनका तबादला उस्ताद की हैसियत से टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। कुछ अर्सा तक वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी रहे। यानी कुछ वक्त तक वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल्स भी रहे। 1948 में मीर गुलाम रसूल नाज़की रेडियो कश्मीर जम्मू से वाबस्ता हुए। यानी 1948 में वो मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब जो हैं रेडियो कश्मीर जम्मू से वाबस्ता हुए और फिर उनका तबादला रेडियो कश्मीर श्रीनगर में हुआ। यानी जम्मू से फिर रेडियो कश्मीर श्रीनगर में उनका तबादला हुआ, जहाँ से वो मुलाजमत से सबकदोश होकर वजीफा याब हो गए। यानी यहीं से वो मुलाजमत से रिटायर हो गए और पेंशन पर रहे और 16 मार्च 1998 ईस्वी को इंतकाल कर गए। फिर 16 मार्च 1998 को वो इस दुनिया से चले गए। मीर गुलाम रसूल नाज़की की तबीयत शुरू से ही शारो सखन की तरफ माइल थी। यानी मीर गुलाम रसूल की जो फितरत थी शुरू से ही शारो सखन की तरफ माइल थी। घर का माहौल इल्मी व अदबी था। उनके वालिद अरबी व फ़ारसी के आलिम होने के अलावा सुखन शनास भी थे। यानी उनके वालिद जो थे वो अरबी व फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम होने के साथ साथ सुखन शनास के कदरदान भी यानी सुखन के कदरदान भी थे। उन्होंने नाज़की साहब को
ادب کی نزاکتوں اور نفاستوں سے روشناس کرایا. یعنی ان کے جو والد تھے انہوں نے خود ہی نازکی صاحب کو ادب کی نزاکتوں اور اس کی نفاستوں سے روشناس کرایا. محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کے مطالعہ نے انہیں اردو شاعری کا گرویدہ بنایا. یعنی نازکی صاحب نے محمد حسین آزاد کی تصنیف جس کا نام تھا آب حیات اس کا مطالعہ کیا, جس سے وہ اردو شاعری کے عاشق ہو گئے. شروع میں قدیم اساتذہ کی پیروی میں غزلیں کہتے رہے. جب انہوں نے غزلوں کی شروعات کی تو وہ شروع میں اپنے اساتذہ کی یعنی پرانے جو قدیم جو اساتذہ تھے ان کی اطاعت میں غزلیں کہتے رہے. غزل کے علاوہ نظم, قطع اور ربائی کے اصناف میں طبع ازمائی کی. یعنی انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں, قطع اور ربائیاں بھی لکھی ہیں. وہ نعت بھی خوب لکھتے تھے, یعنی وہ نعت بھی لکھتے تھے. اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے, یعنی اردو کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں. اردو میں دیدہ تر, چراغ راہ اور متاع فقیر کے نام سے ان کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. یعنی اردو میں ان کے 3 شعری مجموعے جن کا نام دیدہ تر, چراغ راہ, متاع فقیر ہیں شائع ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جبکہ نمرود نامہ, آواز دوست اور کاوین وول نام کے شعری مجموعے کشمیری میں ہیں. یعنی اس کے علاوہ کشمیری میں بھی ان کے 3 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں جن کا نام ہے نمرود نامہ, آواز دوست اور کاوین وول. نازکی صاحب کی شاعری میں عام طور پر حسن و عشق, روزگار, دنیا کی بے ثباتی, قدروں کی پامالی اور درد و حسرت کے موضوعات ملتے ہیں. یعنی جب نازکی صاحب کی شاعری پڑھی جاتی ہے تو اس میں عام طور پر حسن و عشق, غم روزگار, دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کی ناپائیداری, قدروں کی پامالی اور درد و حسرت کے موضوعات ملتے ہیں. وہ عصری شعور سے بہراور تھے, یعنی وہ جدید دور سے آشنا تھے اور جدید دور میں فرد اور معاشرے کے پیچیدہ مسائل سے آشنا تھے, اور جدید دور میں انسان اور معاشرے کے بیچ میں جو مشکل مسائل تھے ان سے بھی وہ آشنا تھے. اس لیے ان کی شاعری میں نئے لہجے کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات بھی شامل ہیں. اس لیے ان کی جو شاعری ہے اس میں نئے لہجے کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات بھی انہوں نے شامل کیے ہیں. ان کی شاعری کا بنیادی اور اہم ترین موضوع غم ہے. جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری کا جو بنیادی اور اہم ترین موضوع ہے وہ غم ہے. وہ غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں, یعنی وہ غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ غم ہی کو بندہ اور مولا کے درمیان رشتے کی وجہ قرار دیتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں انسان اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ غم کا ہی ہے, کیونکہ جب انسان پر غم پڑتے ہیں تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے. نازکی کو فطرت نگاری میں بھی کمال تھا, یعنی ان کو نیچر میں بھی کمال حاصل تھا فطرت نگاری میں. وادی کشمیر کے دل فریب مناظر سے انہیں جو تحریک ملی ہے اس کی بدولت انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں. یعنی وادی کشمیر کے دل فریب مناظر سے وہ اتنے متاثر ہوئے تھے کہ اس کی بدولت ہی انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں. باقی وسلم. تب تک کے لیے, کل تک کے لیے, کل اس کے غزل ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.